सुधरने वाले हैं, वहाबिये से भला कब सुधरने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन सा बोल रहा है? जी मैं नाजिर बोल रहा हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ थोड़ा। नाजिर कहाँ से? हाँ, हम संतोषपुर से। हैं? संतोषपुर से नहीं, एकड़ा संदेश। हेलो। जी जी बोलिए, किस मकसद से कॉल किया था? वो एक चीज पूछने के लिए, एक चीज के बारे में पूछ रहे। वक्त है आपके पास? नहीं, वक्त तो नहीं है। वक्त नहीं है तब तो कैसे बात करेंगे। किस मकतबा फिक्र से हैं? एक नंबर को एक बंदा ने मुझे दिया था। किसने? तो आप नाम की को तो आप नाम यास भाई को जानते हो? यास नबी। मालूम नहीं। आपको दिया है। आपका घर कहाँ है तो जान सकता हूँ? क्या करोगे? एक चीज पूछना है आपसे थोड़ा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलिमुल गैब है, इस चीज के बारे में थोड़ा पूछना था। आलिमुल गैब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप किस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं? फिरका, मैं तो मुसलमान हूँ, ऐसे किसी फिरका नहीं जानता हूँ। सब फिरका से मुझे जो ये कहता है कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, मैं किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखता, वो खुद एक फिरका है। नहीं, फिरका छोड़िए ना, मैं बोल रहा हूँ किन लोगों को फॉलो करते हैं? मैं तो हनफी मजहब हूँ। अच्छा, हनफी में देवबंदी हैं या बरेलवी हैं? आप कौन सा मजहब है? बोलिए ना, क्या हनफी में आप कौन है? हनफी में दो गिरोह हैं। हाँ, वो तो मालूम है। मैं बोल रहा हूँ आप कौन सा है, बताइए। हाँ, मैं भी हनफी मसलक से ताल्लुक रखता हूँ। ओ, तो मैं भी हनफी मजहब से। तो हनफी में आप देवबंदी हैं या बरेलवी? आप कौन सा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात बरेली शरीफ से ताल्लुक रखता हूँ, सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। आप कौन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अहले सुन्नतुल जमात देवबंदी से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, मुफ्ती है, मौलवी है, मुफक्किर है, मुहद्दिस है, मुजद्दिद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही हम स्कूल में पढ़ता हूँ, ऐसे ही थोड़ा हदीस के बारे में बांग्ला में थोड़ा पूछताछ किया, ऐसा ही पढ़ लेता हूँ मोबाइल में, किसी का बयान सुन लेता हूँ हमारे देवबंद। एक बात बताऊं दोस्त? हाँ, बताइए ना। देखिए, ये देवबंदी गिरोह जो है, ये ज्यादातर आपके जैसे स्कूल के स्टूडेंटों को पकड़ के ना अपनी जमात में जो है ना घेर के लाते हैं। हाँ। क्या आपका ये नजरिया है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है? अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है? नहीं, अल्लाह ताला क्यों झूठ बोलेगा? मगर देवबंदियों का ये अकीदा है, उनकी किताबों में लिखा है। अगर आपका ये अकीदा हो तो आप अपने आप को देवबंदी कह सकते हैं। मेरे बात सुनिए, आप ये दलील दे सकते हैं? कहाँ लिखा हुआ है किताब, जरा मुझे? मैं एक नहीं चार किताबों का हवाला देता हूँ। क्या? एक नहीं चार किताबों का मैं हवाला दे सकता हूँ। हाँ, थोड़ा दीजिए जी। ऐसे किताब का हवाला दीजिए जो मैं ढूंढ सकूँ, किताब ढूंढ सकूँ। आपके मोबाइल में देने से वो मेरा काम नहीं चलेगा। ऐसा किताब का हवाला दीजिए, मैं वो किताब खुद पढ़ूं, या वो किसने लिखा है, या वो कहाँ है वो किताब, मुझे मिशार में है या जिस लाइब्रेरी में है, मुझे ढूंढना है उस किताब को। जी, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। और देखिए, जब तक हम जो है किसी भी चीज की सर्च नहीं करेंगे, किसी भी चीज को रिसर्च नहीं करेंगे, है ना, उसकी खोजबीन नहीं करेंगे, तलाश नहीं करेंगे, जब तक हमसे मतलब हक छुपा रहेगा। हाँ, है ना? वो तो हाँ जी। तो ये हमारे मैं जिस उस्ताद के पास पढ़ता था ना हमारे मस्जिद में, तो वो बोलते थे बाबू एक बात याद रखना। हाँ जी, हम जो बात बोल रहा हूँ ना, ये बात इसको मत मानना। क्योंकि तुम्हारे पास कुरान और हदीस है, तुम्हारे पास कुरान और हदीस। हो सकता है मेरा बात गलत है, तुम कुरान और हदीस, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल ने जब यमन में गवर्नर भेज भेजा था, तो यही बात बताया था, जे या मुआज़, अगर आपको किसी मामला में अगर कोई हो जाए तो आप पहले क्या करेंगे? तो मैं आप किताबुल्लाह से करूंगा।
اور اس کے بعد کتاب اللہ سے میں نہیں اس کو حل نہیں ملا تو میں حدیث سے لوں گا. تو یہی بات بول رہا ہوں, ہر چیز کا ثبوت دینا پڑتا ہے نا. اسلام پورا اسلام ثبوت کے بنیاد پر ہے, اسی لیے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ, بڑی اچھی بات لگی آپ کی. اور آپ نے جو حدیث بیان کی وہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جگہ کا حاکم بنا کر کے بھیجا تھا. ہاں, حاکم سے مراد وہی تو اس وقت تو گورنر کو اچھا, حاکم بولتے تھے نا. ہاں جو بھی بہرحال ہاں وہ اس ٹائم پہ جو بھی ان کا عہدہ رہا ہوا ہے نا, ہاں وہاں کے نگہبان تھے, وہاں کے بادشاہ تھے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, ہاں ہاں. تو حضور نے میں کہا بول رہا کہ ہوں وہ جو بات آپ اس سے پہلے کہے تھے نا. دیکھیے آپ جی نے بات تو کہی مگر پوری نہیں کہی, میں بتا دوں آپ کو. ہاں ہاں بتائیے نا. تو حضور نے کہا کہ اگر وہاں تمہارے پاس کوئی مسئلہ ہے تو اس کو کیسے حل کرو گے؟ ہاں وہی تو بول رہا ہوں نا. تو آپ انہوں نے تھوڑا کہا, آپ عالم میں آپ کو تھوڑا سا بولنے سے سمجھ لینا چاہیے. پھر اس کو یہ دیکھیے ہمارے دیکھیے بزرگوں کا پہلی بات تو یہ کہ آدھا ادھورا علم جان کر بحث و مباحثہ بالکل مت کیجیے آپ. ہاں نہیں, میں بات نہیں کرنے کے لیے فون. تبلیغی جماعت کے لوگ اسکول کے لڑکوں کو پکڑ پکڑ کے گمراہ کرتے ہیں, ان کا ایمان و عقیدہ برباد کرتے ہیں, ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب حاصل نہیں ہے. میری بات سنیے ان کو پہلے, سنو تو میری پہلے میری بات سنیے پہلے. بتاؤ. اب دوسرے کے عائب کے پیچھے میں اتنا کیوں چھک رہا ہے؟ آپ کو آپ کے کسی تبلیغی لوگ نے پکڑ کر یہ بات کہا ہے کیا؟ کیا دوسرے کے پیچھے بات کرنا, یہ تو بہت گناہ ہے نا. کیا گناہ ہے؟ برائی ہے. حق بات کو بیان کرنا گناہ ہے؟ نہیں حق میں بول رہا ہوں وکفا بالمرء کاذبا ان يحدث بكل ما سمع. آپ کو کسی نے ایسے پکڑ کر لے کر جائے, یہ آپ سنا ہے کون سا بات؟ یہ پہلے یہ بات آپ بتائیے. یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جھگڑا فساد کرنے آئے ہیں یا سمجھنے کے لیے آئے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے. آپ سمجھنے کے لیے آئے. سمجھنے کے لیے آئے نا. میرے ہر حوالے پر انعام ہوتا ہے. او ماشاء اللہ, کیا میرا بات ہے. ایک حوالہ غلط ثابت کر دو 1 لاکھ کا انعام. او ماشاء اللہ. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے میرے پاس, او ٹھیک ہے تمہارے کوئی پاس بات بھی ریکارڈ ہو رہا ہوگا. نہیں میرے سچ میں جھوٹ کیوں بولوں گا میں؟ آپ کو بات ریکارڈ نہیں کیا. میں ریکارڈ کر رہا ہوں, میرے پاس ہوتا ہے ریکارڈ, کیونکہ میرا یہی کام ہے. او ٹھیک ہے ماشاء اللہ. وہابی دیوبندیوں کے بڑے بڑے مطلب دھلندروں کی دھلائی کرتا ہوں الحمدللہ. او الحمدللہ. اللہ آپ کو میرا چینل جا کے دیکھ لینا, نور حسن رضوی نیٹ ورک کے نام سے ملے گا. چینل دنیا میں کا ابھی نام کوئی کیا؟ ایسا دیوبندی پیدا نہیں ہوا جو مجھ سے بات کر کے اپنے 4 کافر کو مسلمان ثابت کر جائے اور اپنے آپ کو حق پر, اپنی جماعت دیوبند کو حق پر ثابت کر جائے. میں کیا بول رہا ہوں 15 لاکھ کا انعام ہے. اگر کوئی دیوبند کے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کرے ایک ہی بیٹھک میں, 15 لاکھ کا انعام لے جائے. تو آپ آئیے ادھر, ہمارے ادھر آئیے. ہمارے ہیلو, ادھر آئیے, تم آ جاؤ ادھر, کدھر؟ فون پر ثابت کروا دو کسی سے. ہے تمہارے بنگال میں کوئی ایسا ہاں, مولوی مفتی جو اپنے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کرنے والا ہو؟ 4 کافر کون ہے وہ؟ مولوی اشرف تھانوی, رشید احمد گنگوہی, قاسم ننوتوی, خلیل احمد مٹھوی. کافر ہے وہ سب؟ بالکل. دکھائیے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس. ہاں دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہی کہ جیسے کہ میں نے ابھی ایک نظریہ آپ کو بتایا. میرے بات سنیے, ایک حدیث یہ پڑھا ہے تم کبھی؟ جی میں آپ عالم ہے, ہم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں. میں بول رہا ہوں آپ یہ حدیث خود پڑھا ہے. پہلی آپ بات تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو کافر بولنے سے کیا 2 مرتبہ سوچتے تھے, اور آپ بنا جھجک کیسے کافر بول رہے ہیں؟ یہ بات مجھے اچھا سمجھائیے. ایک منٹ, قرآن کی بات مانیں گے کہ آپ ہاں دیوبندیوں کی بات مانیں گے؟ قرآن کی بات مانیں گے, کسی کو قرآن کی نا. ہاں ہاں ماشاء اللہ. تو قرآن نے کافر کو کافر کہا ہاں نا. قرآن میں وہ چاروں آدمی کا لکھا ہوا ہے کیا؟ دیکھا یہ کون سی پارا میں ہے, تھوڑا بتائیے نا تاکہ میں ڈھونڈوں اس کو. لگتا ہے عقل بھی بیچ کے کھا گئے ہو دیوبندیوں کی طرح, ہے نا. آپ کا ایسا ہی لگتا ہے. قرآن میں کافر کو کافر کہا گیا ہے. ہاں میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تم کو, اور کافر کو کافر کہلوایا بھی ہے. میں ٹھیک بول ہے, رہا ہوں. ہاں تو اور آپ تم کہہ رہے ہو کہ بھائی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے, اور حضور 2 بار سوچتے تھے. کہاں لکھا ہے حوالہ؟ ذرا بھیجنا ذرا مجھے. آپ جھوٹ پہلے بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے کیا؟
मैं बोल रहा हूँ, आप पहले वो भेजिए नहीं, ना। नहीं, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती क्या? जरा हुजूर का वो फरमान देना जरा। झूठ झूठ दो तो बार आप ही सोचते बोल थे। रहे हैं। झूठ तो आप ही बोल रहे हैं, चार मैं- बंदे को काफिर बोल रहे हैं बेगर की सोच समझ अच्छा, कर। एक मिनट, अच्छा, आपका एक मिनट, दलील क्या हवाला अच्छा, है, एक आप मिनट। बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बताइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के इल्म गैब से तशबीह देने वाला आपके नजदीक मुसलमान है या काफिर है? मैं जो बोल रहा हूँ वही बात को, पहले जो चार बंदों को आपने काफिर बोला उसका क्या साबित कीजिए ना, थोड़ा अरे मुझे वही तो समझ। साबित कर रहा हूँ। हाँ बोलो। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों के इल्म गैब से तशबीह दे, पागल मजनून के इल्म गैब से तशबीह दे, वो शख्स आपके नजदीक मुसलमान है या काफिर है? वो कौन लिखा है जी? आप मैं सल्लल्लाहु कहाँ कह रहा हूँ कि कौन लिखा है, मैं वो तो सिर्फ इतना मुझे पूछ रहा हूँ मुझे कि ऐसा शख्स आपके मुसलमान बात है या काफिर? आपके बात पर मुझे यकीन क्यों क्यों करेंगे आप? दलील अरे हवाला यार, दोगले इंसान हो। मैं रसूल पाक के लिए बोल रहा हूँ कि हुजूर की शान में अगर कोई ये कहे कि हुजूर का इल्म गैब जानवरों, पागलों, बच्चों की तरह है, मैं बोल इसमें रहा हूँ, हुजूर की कोई मेरी जो तखसीस बात नहीं, सुनिए, मेरी ऐसा बात इल्म सुनिए गैब ना। जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है, ऐसा कहने वाला शख्स आपके नजदीक, चाहे वो कोई भी हो, वो मुसलमान है या काफिर है? ये पूछ रहा हूँ मैं, किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये बात कौन कौन बोला इसका अगर जरा। फिर वही बात के कौन बोला, मैं कह रहा हूँ काना चोर बोला। तुम्हारे कौन? नजदीक ऐसा शख्स वो कौन है? मुसलमान है या काफिर है? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे? मैं नहीं जानता हूँ इसी के बारे में, इसलिए नहीं बोलूंगा। जिस चीज के बारे में मेरा इल्म नहीं है ऐसा मैं है, क्यों बताऊंगा? ऐसा है, ये देवबंदी लोग ना तुम्हारे जैसे तालिब इल्मों को पकड़ पकड़ के ना, स्टूडेंटों को पकड़ पकड़ के स्कूल के अपनी भीड़ बढ़ाते हैं और तुम्हारा ईमान बर्बाद करके तुम्हें जहन्नम के रास्ते झोंक देते हैं, मेरा जहन्नम बात में। सुनिए ना, आप कितना रुपया इनाम रखा है? 10 लाख। अगर इन चार काफिरों को कोई भी 10 करोड़ मुसलमान का साबित इनाम करता रखता है हूँ। एक बैठक में, मेरा बात सुनिए, एक ही मजलिस में, 10 करोड़ का इनाम रखता हूँ। आप अगर इस चारों में से किसी का एक काफिर साबित कर दिया, मेरा इंशाअल्लाह एक लाओ साबित अपने तो किसी बंगाल में एक मरतबा आ जाए।